सोलापुरातील पूर्व भागात माय डिनिम या ठिकाणी होलसेल दर रिटेल मध्ये उपलब्ध। 3 जीन्स मिळवा फक्त 1200 रुपयात आणि 3 टी शर्ट मिळवा फक्त 1000 रुपयात। नई जिंदगी परिसरातील प्रसिद्ध आणि जागृत यल्लम्मा मंदिरात मार्गशीर्ष शुद्ध पौर्णिमेच्या पारंपरिक निमित्ताने यल्लम्मा देवीची भव्य यात्रा अत्यंत उत्साहात आणि धार्मिक वातावरणामध्ये संपन्न झाली। स्थानिक भाविकांसह दूरदूरच्या गावातून आलेल्या भक्तांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली। सकाळी लवकरच मंदिर परिसरात भक्तांची गर्दी उसळू लागली आणि वातावरण यल्लम्मा मातेचा जय जयकार या घोषणांनी दुमदुमून गेले। यात्रेची सुरुवात शेकडो जोगतिनींच्या आगमनाने झाली। या जोगतिनींनी देवीची पारंपरिक मूर्ती घेऊन मंदिरात भव्य प्रवेश केला। ढोल ताशांच्या निनादात पारंपरिक पोशाखात सजलेल्या जोगतिनींचा उत्साह पाहण्यासारखा होता। सकाळी प्रथम यल्लम्मा मातेच्या मूळ मूर्तीचा अभिषेक, पंचामृत स्नान आणि अलंकरण करण्यात आले। मंदिरातील मुख्य पुजारी शंकर गायकवाड यांनी विधिवत पूजा करीत देवीची महाआरती संपन्न केली। यानंतर यात्रेतील सर्वात महत्त्वाचा समारंभ म्हणजे अग्नी प्रज्वलनाची प्रक्रिया पार पडली। यानंतर जोगतिनींनी शंकर पुजारी यांना पारंपरिक रीतीनुसार हळद लावून पंचामृताने स्नान घातले। देवीची वेशभूषा करून पुजारी यांना अलंकृत करण्यात आले आणि देवीच्या स्वरूपातील पुजाऱ्यांची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। भक्तांनी पुण्यस्नान म्हणून मिरवणुकीचे दर्शन घेतले। मिरवणूक संपल्यानंतर पुजारी शंकर गायकवाड यांनी सकाळी पेटवलेल्या अग्नीची तेथून चालत जात देवी जागृत असल्याची प्रचिती भक्तांना दिली। हा प्रसंग पाहण्यासाठी शेकडो भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती। त्यानंतर यात्रेतील अतिमहत्त्वाचा पारंपरिक सोहळा पार पडला, ज्यात सर्व जोगतिनी आपल्या हातातील बांगड्या फोडून वैदृत्व स्वीकारतात। हे देवी सेवेत संपूर्ण मनाने वाहून घेण्याचे प्रतीक मानले जाते। विशेष म्हणजे पुढील पौर्णिमेला ह्या सर्व जोगतिनी पुन्हा सुवासिनीत्व स्वीकारतात। ही प्राचीन परंपरा आजही तेवढ्याच भक्तिभावाने पाळली जाते। यात्रेची सांगता महाप्रसादाने झाली। शेकडो भाविकांनी प्रसादाचा लाभ घेत यात्रा सोहळा आनंदात आणि भक्तिभावाने संपन्न झाला। అందరికీ నమస్కారం। ఇది మరి భక్తి సమాజ్ ఏంటంటే తీస్తే అప్పటి ఈ కార్యక్రమం అయితే ఈ దత్త పూర్ణిమ అంటే అందరికీ దత్త పూర్ణిమ అనేది ఉద్యోగులకి కూడా పూర్ణిమ ఆయన నడికి పూర్ణిమ అని ఇంకా అది సాధన చేసుకునే అర్థం ఎంత జోగులు ఎంత కదా ఇంకా మా కార్యక్రమం చేసుకొని అలా చిత్తు చేసి వాళ్ళ కాదు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం అయితే పాల్పడేస్తారు। ఈ మరి వంశ పారంపరిక ఇతనే ఉన్నది జోగుల పద్ధతి। ఈ పద్ధతి ఎప్పటికీ గౌరవ సిద్ధంగా చేసుకుంటా పోతుంది। దత్త పూర్ణిమ ఇది మాకు రెండుకి పూర్ణిమ అని దీంట్లో సర్వేషన్ ఇది ఏం ఇప్పుడు ఇది మరి నాన్నగురుది నాన్నగురు లింగప్ప పూజారి పూజారి గుడి పెద్దగురు అందరికన్నా మా పెద్దగురు శంకర్ పూజారి ఈ నిజానికి బాగా పరంపర ఇంకా ముందు పరపాలు చాలా ఉంటుంది। ఎప్పటి కాలంలో కార్యక్రమం नमस्कार। नमस्कार। हे आमचं नई जिंदगी कुमटा नाका नई जिंदगी अंबिका नगर मध्ये यल्लम्मा देवी मंदिर आहे। सालाबार प्रमाणे दरवर्षी दत्त पौर्णिमा ह्या दिवशी आमची यल्लम्माची यात्रा होते। ह्या यात्रेमध्ये जुकती लोक बांगड्या फोडायचं कार्यक्रम केले जाते। बांगड्या फोडणं आणि रणकी पौर्णिमा म्हणून आम्ही साजरा केलं जातं। आणि मी पुजारी शंकर पुजारी अग्नी प्रवेश असतंय। अग्नी प्रवेश मधनं येऊन आल्यानंतर सर्व जुक्ती समाज बांगड्या फोडल्या जात आहे। नंतर यात्रेची सांगता होते। हे दरवर्षी प्रमाणे होते। भरपूर लोक येतात, देव घेऊन येतात। सर्व जुक्ती समाज बायका आराधी सर्वकडचे भक्त लोक येतात आणि यात्रेत सहभाग होतात। सगळं मिरवणूक झाल्यानंतर अग्नी प्रवेश झाल्यानंतर महाप्रसाद चालू होत आहे। हे साला दरवर्षी होत आहे। भक्तांनी याचा येऊन लाभ घ्यावा। किती वर्षापासून चालू आहे? हे 40 वर्षापासून आहे। 40 वर्षापासून अखंडपणे चालू आहे। अजून पण हे पडलं नाही। ह्याच्या आधी ह्या मंदिराची स्थापना आमचे गुरु लिंगप्पा पुजारी ह्याने ह्या मंदिराची स्थापना केली। त्यांच्या पश्चात आता 2016 पासून त्यांच्या गादीवरती सगळ्या जुक्ती समाजाने आणि माझ्या गुरुने मला त्यावरती हे केलं, बसवलं गादीवर। त्याच्यानंतर हे मंदिर त्यांच्यानंतर मी चालवतोय। माझ्यानंतर कुणाला एकाला द्यायचं आहे ही जुक्ती प्रथा कायम स्वरूपी चालत राहते। आता या कार्यक्रमासाठी
परराष्ट्राचे लोक सुद्धा येतात. येतात आणि बाहेर बघा ना तुम्ही, आता उस्मानाबादवरून आले, तिकडे काय धनाळी, अक्कलकोट, लातूरवरून आले, कर्नाटकचे लोक पण आलेत थोडेफार आलेत लोक तिकडनं. भक्तांचा उत्साह कसा असतो? भरपूर आनंद असतो, भक्तांचा आनंद असतोय, उत्साह असतोय. मिरवणुकीला गल्लीतले लोक सर्व साथ देतात, सर्व जोगती समाज व्यवस्थित कार्यक्रम पार पाडतात. एक सकाळपासूनच कार्यक्रमचं शेड्यूल काय होतं? सकाळी देवीचा अभिषेक, महापूजा झाल्यानंतर आरती नंतर सर्व भक्तगण जोगती समाज येण्याचं चालू होत आहे. 11 वाजेपर्यंत सर्व लोक येतात. आल्यानंतर 11 वाजता जे किच आणि अग्नी करणं, अग्नीचं प्रज्वल करणं, 11:15 आरती करून अग्नी प्रज्वल केलं जातं. त्याच्यानंतर मग 12 सव्वा 12ला जे मी पुजारी आहे मला गंध चढवलं जातं, तेल चढवलं जातं, अभिषेक घातलं जातं. त्याच्यानंतर हे देवीचं साज घालून देवीची आरती करून मिरवणूक होती. मिरवणूक एक 2-3 गल्ली फिरून येतात. 2-3 गल्ली फिरून आल्यानंतर अग्नीला प्रदक्षिणा 2-5 प्रदक्षिणा घातल्या जातात. प्रदक्षिणा झाल्यानंतर अग्नी प्रवेश होत आहे. अग्नी प्रवेश झाल्यानंतर यात्रा जी सांगता होती तिथला महाप्रसाद चालू होतो. गुरुजी आता पण सांगितलं की अग्निप्रवेश झाल्यावर पांगड्या फोडून घेतात. ते नेमकं काय प्रकार आहे? पुराण काळामध्ये असे यल्लामाचं कसं झालं की जमदग्नी जे यल्लामा देवी आहे आदिमाया, जमदग्नी त्यांचे नवरा होते. त्यांच्या नवऱ्यांचं कार्तिक राजाने मारलं होतं, कामधेनू गायीसाठी मारलं होतं. मग त्यासाठी यल्लामाने सांगितलं की आपल्या पुत्राला की बाबा तुझ्या बापाला मारलं गेलंय, हे बापाला मी घेऊन असंच बसते 1 महिनाभर, तू जे क्षत्रिय वंश आहेत त्या क्षत्रिय वंशाचा तू पूर्णपणे नाश करून तू ये, त्याच्यानंतरच बाप उठतील म्हणून. बाप उठल्यानंतर हे 1 महिना देवी विधवा नियम पाळलं जातं. त्याच्यानंतर जमदग्नी परत उठून परत देवीचा विवाह केलं जातं. त्या कारणाने देवी 1 महिना ह्या पौर्णिमाची ही पौर्णिमा आहे मार्गशीर्ष दत्त पौर्णिमा, ह्या दिवशी बांगड्या फोडलं जातं. इथनं 1 महिना देवी सुद्धा विधवा पाळलं जातं. आम्ही जोगती समाज जे देवीच्या नावावर जगतो, आम्ही सुद्धा 1 महिना विधवा पालन करतो. बांगड्या घालत नाही, जोडवे घालत नाही, कुंकू लावून घेत नाही, असं 1 महिना पाळतो. त्याच्यानंतर शाकंभरी पौर्णिमा जी येणारी पुढची पौर्णिमा आहे, त्या दिवशी देवीचे अक्षदा होते, देवीचं लग्न होतं. त्याच्यानंतर परत देवीला सवाशीण करून आम्ही जोगती लोक सवाशीण होऊन परत हळद कुंकू बांगड्या जोडवे घालायचं चालू. तिथनं हे वर्षभर चालतंय, असं प्रतिवर्ष चालतंय. అందరికీ నమస్కారం. ఇది మాది భక్తి సమాజ్. భక్తి సమాజ్ ఏంటంటే 30-40 వర్షం అప్పటి నుంచి ఈ కార్యక్రమం అవుతుంది. ఈ దత్త పూర్ణిమ అంటే అందరికీ దత్త పూర్ణిమ అనేది ఉద్యోగులకి కూడా పూర్ణిమ అని ఆయన నడికి పూర్ణిమ అని ఇంకా అది సాధన చేసుకుంటాం కదా. అంతా మేము ఎంత మా జోగలు ఎంత కదా ఇంకా మా కార్యక్రమం చేసుకొని అలా చిత్తు చేసి వాళ్ళ కాదు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం అయితే పార్ పాడేస్తారు. ఈ మధ్య వంశ పరంపరిక ఇట్లనే ఉన్నది అది జోగల పద్ధతి. ఈ పద్ధతి అంటే ఎప్పటికీ రోజు ఇట్లనే చేసుకుంటా పోతుంది. ఇది దత్త పూర్ణిమ, ఇది మాకు 2 పూర్ణిమ అని దీంట్లో సాధన చేస్తుంది. ఇది ఇదేమిస్తుడు ఇది మరి నాన్నగురుది నాన్నగురు లింగప్ప పూజారి గుడి పెద్ద గురు, అందరికన్నా మా పెద్ద గురు. దాని అంతరే శంకర్ పూజారి ఈ నిజాలు చాలే పరంపర ఇంకా ముంగడి పరంపర చాలే ఉంటది. ఎప్పటి చాలు ఉంటుంది కార్యక్రమం మొత్తం. నమస్కారం.
हे आमच्या निगम पुजारीचं देवळ आहे, हे यल्लामाचं मंदिर आहे. असं 120 वर्ष होत आहे, 150 वर्षापर्यंत आले. हे आमचं निगम पुजारी हे मोठे माणूस होते, लय चांगले होते. वर्षाला गीत करत होते, चुक्ती आराध्या चुक्ती द्या, दोघात लोक समजायला बोलवायचे, गीत करायचे. आज त्यांनी निदान पाहून आज त्यांनी 8 वर्ष झालं, तरी पण आज आमचा शंकर पुजारी, आज आमचा शिवा पुजारी, आज पिंकी पुजारी, आज सदानंद पुजारी, हे लोक समजे आमच्यासारखे बाळगोपाळला बोलवून आणते, करते, पिंकीची यात्रा करते, आनंदात करते. समजायला खाणं देणं काय असेल त्याचा उपाय आयर मायर जेवण आम्हाला आनंदात खाऊ पिऊ घालून आनंदात आम्हाला पाठवून देते.